बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर 7टी बड़ कार्य समाप्त हेबाको जाउछि। एहाको हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण वर्ष वर्ष धरी आपण जो समय पाई अपेक्षा करिथिले ताहा शेषरे आसी जाइछि। आपणकर जो कार्य अटकी रहिथिला ताहा शेषरे सफल हेबा पाई जाउछि। बंधु माने मंगल एबे आपणक जीवन रे एक बड़ आलोड़न सृष्टि करबाको जाउछंती। एहाको एक चेतावनी भावरे विवेचना कर। जदि आपणकर सुरक्षा खसी जाए तेबे दुर्भाग्य निश्चित भावरे आसीबो। आपणकर एक छोट भूल आपणकर समग्र परिवार उपरे भारी प्रभाव पकाई पारे। तथापि एही सप्ताह रे आपण जो विचक्षणता एवं सतर्कता अवलंबन करूछंती ताहा आपणको सेही खुशी आनी देबो जहा पाई आपण वर्ष वर्ष धरी आशा करूछंती। तेनु आपणको पाई केउ खुशी अपेक्षा करिछि, आपणक जीवन रे केउ चैलेंज आसीबो, आपण कोन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित एवं आपण केउ प्रतिकारात्मक पदक्षेप नेबा उचित। मु आपणको एही समस्त विषय विस्तार भाबरे कहिबे। बंधु माने किछि समय धरि आपण भितरे बहुत आभ्यंतरीण द्वंद्व सृष्टि हेउछि। आपण अनेक जिनिस लुचाउछंती, बाहरे आपण शक्तिशाली देखा जाउछंती, दुनिया को आपण पत्थर परि अटल मने होंती, तथापि भितरे आपण जंत्रणा, चिंता एवं चापरे परिपूर्ण। एवं ठीक एही कारणरू आपणकर चिंता एवं चापर स्तर वृद्धि पाउछि, मानसिक चाप वृद्धि पाउछि। मने रखंतु आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक भितरे वर्तमान फुटुथिबा एई आभ्यंतरीण ज्वालामुखी को मुक्त करिबा पई आपणको एक उपाय खोजिबाको पड़िबो। आपण काहा सहित आपणकर भावना बांटिबे नाही, आपण काहा उपरे विश्वास करिबे नाही, आपण सब किछि भितरे बंद करी रखंतु। जदि आपण ही आगामी 7 दिन मध्यरे निजर इच्छा को पूरण करिबा पाई चाहुचंती, आपणकर सफलता को पाइबा पाई चाहुचंती, तेबे आपण प्रथमे एही आभ्यंतरीण अशांति एवं चाप को दूर करंतु। आपणकर चिंताधारा एवं भावना जणे प्रियजनक सहित, हुएत जणे वृद्ध किंबा जणे ज्ञानी विश्वासींक सह बांटंतु, जहांकर हृदय आपणक प्रति केवल भल पाइबा अछि, जहा द्वारा आपण आपणकर संपूर्ण ध्यान आपणकर लक्ष्य एवं आपणकर स्वप्न पूर्ण करने उपरे केंद्रित करि पारिबे। यह व्यतीत आपणकर एक प्रचंड भोक अछि, टंका रोजगार करिवार भोक हेउ किंबा जीवन रे खुशीर भोक, सेही प्रेरणा आपणक भितरे गभीर भावरे चली थाए। तथापि आपण प्रायतः जीवन रे निजको अटकाई पकांती, आगको बढ़िबाको असमर्थ, कारण आपण अन्य लोकंक उपरे अत्यधिक निर्भर करंती। बहुत थर आपण अन्य मानक ठारू अनुमोदन लोडुछंती, पचारुछंती एहा मो पाई भल कि नाही, मो एही कार्य करिबा उचित कि नाही, मो एथिरु उपकृत हेबि कि नाही, एहा कोन मो कोन करिबा उचित। जदि आपण केवल निजको एही प्रश्न पचारि थान्ते, जदि आपण केवल निज निष्पत्ति अनुसरण करि थान्ते, तेबे आपण वर्तमान पर्यंत एक बड़ प्रतिष्ठा हासिल करि थान्ते। बंधु माने आपणकर पाद को बांधी थिबा सिकुड़ी गुड़िक आपण निज उपरे बांधिछंती एवं यह ठीक एही परिस्थिति जहां आपणकर निज लोक माने शोषण करि आसुछंती। आपण सेमानंक प्रति संदेह पोषण करिछंती, जो माने प्रकृत रे आपणकर मंगल चाहुथिले, किंतु एठारे समस्या अछि। आपण प्रकृत रे आपणकर निजर लोकंक उपरे संदेह प्रकाश करिछंती, जेतेबेले समाने आत्मसेवा करुथिबा लोकंकु परिवार भଳି आलिंगन करुछंती। एहा ही एकमात्र सामान्य जटिलता। लोक माने आपणकर भावना को मूल्य देबारे विफल होइछंती। आपण एते किछि हासिल करबाको आकांक्षा करिथिले, तथापि आपण बारंबार भूल पथरे जाउथिले। ए आगामी 7 दिन रे किछि गुरुत्वपूर्ण प्रकाश पाइबाको जाउछि। मंगल आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, जे कि आपणकर राशिर अधिपति, जहा फल रे वर्तमान आपण आपणकर शत्रु मानक उपरे विजय हासिल करिवे। आपणक जीवन रे से गुप्त शत्रु माने जो माने आपणको सर्वदा आपणकर पछपटे हैरान करंती, से माने खोला हेबा पई जाउछंती, सेमानकर मुखा खोलिबाको जाउछि।
ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ତଥାପି ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦ ନେବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗତିରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, କାରଣ ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାଲି କ'ଣ କରିବେ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରନ୍ତୁ ଯେ କାଲି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେବା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମନ ହଠାତ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଆକାଶରୁ ସାକାର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏତେ ହଠାତ୍ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, କାରଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରାଗିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାଗିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଅତୀତରେ ନିଜକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ କାହାର ଖରାପ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣ କିଛି କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆପଣ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭଲ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ହଠାତ୍ ଘଟିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସମାନ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଖୁସି ଆସିଯାଏ, ସେହିପରି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଲୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିବି, ତେବେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ବହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତେଲ ଘଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଳଦ ପରି ଆପଣ ନିଜକୁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧା ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ପଥରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ବୁଣାଯାଏ, ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ଏହି ଗତିଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଯାଏ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦୋହଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା।
बंधु मैंने आपणकर दशम भाव क्यारियर भाव वर्तमान केतु गोचर करुछंती। जेतेबेले केतु क्यारियर भाव वास करती जड़े प्रायतः विचलित अनुभव करती। आपण आगको बढ़िबा पई सठिक पथ निर्णय करने को संघर्ष करुछंती एवं आपणकर वृत्तिगत जीवन में स्पष्ट दिग निर्देशर अभाव रही। जदिओ यह सत्य जे जदि केतु आशीर्वाद देवाक निष्पत्ति नियंती तेबे से प्रचुर परिमाण में प्रदान करती। वर्तमानर पर्याय आपणको विभ्रांत करिदिए। किछि समय धरी आपणकर परवर्ती पदक्षेप गुड़िक बुझी पारु नाहंती। आपण एठारे आपणकर प्रयास को केंद्रित करबा उचित, निजर ध्यान केंद्रित करबा उचित। वर्तमान बुध एवं सूर्य आपणकर सप्तम भाव गोचर करुछंती। सेमाने संभवतः सेमानकर प्रभाव प्रयोग करबा आरंभ करि सारिछंती। आपणकर साथीक सहित अहंकार संबंधी घर्षण वृद्धि पाई पारंती। जदि आपणकर जीवन साथी आपणको किछि कुहंती जहा आपणकर भूल भाबरे लागि थाए तेबे आपण निजको सह्य करबाको असमर्थ पाई पारंती, जहा आपणको मध्यरे मतभेद सृष्टि करि पारे, वैचारिक पार्थक्य सृष्टि करि पारे। आपणक मध्यरे वर्तमान तीलरु ताल भली घटना घटी पारे। आपण मानि जानती सूर्य केबे मुंड नुआंती नाही। व्यावसायिक सहभागिता हेउ किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन रे आपण वर्तमान हार मानिबार मनोभाव रे नाहंती, जहा फल रे विवाद सृष्टि हेउछि, जहा पाई आपणको किछि परिमाण रे आत्मनियंत्रण करबाको पड़िबो। प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन सकाळु उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। सेथिरे किछि अक्षत एवं एक चिमुटा सिंदूर मिसांतु। याको सूर्य देवता को श्रद्धार सहित अर्पण करंतु। बंधु माने आपणकर अष्टम भाव में वर्तमान शुक्र एवं गुरु एकत्र गोचर करुछंती, जहा किछिटा अशुभ फल प्रदान करुछि। शुक्र एवं गुरु एठारे अवस्थित हेबा सहित आपणकर जीवन में घटिबाकु थिबा हठात अप्रत्याशित घटना पाई प्रस्तुत नुहंतु। आपणकर रोमांटिक किंबा भाव प्रवण ध्यान तोहली पारे। आपण अभियोगर सम्मुखीन होई पारंती किंबा आपणकर सार्वजनीन प्रतिछवि हठात आघात पाई पारे। आपण विभिन्न नकारात्मक परिस्थितिर मध्य सम्मुखीन होई पारंती। तेणु खराब संगति ठारू दूरेई रुहंतु, अनैतिक कार्यकलाप ठारू दूरेई रुहंतु एवं शॉर्टकट नेबारु दूरेई रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जुआ बाजी एवं समान प्रकारर आनुमानिक कार्यरु निरापद दूरता बजाय रखिबा आपणक पई लाभदायक हेबा। बंधु माने वर्तमान शनि आपणकर पंचम भावरे अछंती, जहाँकि आपणकर प्रेम संपर्क, शिक्षा क्षेत्र एवं संतान मानक परिचालना करुथुबा घर। एही स्थान पाई अधिक श्रृंखला भावना आवश्यक। आपणकर प्रेम जीवनर परिप्रेक्षी हेउ किंबा आपणकर पिला मानकर संबंधी विषय गुड़िक हेउ आपणको एठारे आत्मनियंत्रण स्थापन करबाको पड़िबो। अतीतरे आपण भूल लोक उपरे अत्यधिक विश्वास रखिछंती एवं अजाणतरे प्रकृत भल लोकंको आपणक जीवनरु बाहर करि दैछंती। भल उद्देश्य रखिथिबा लोकंक प्रति आपण संदेह करिछंती। तेणु आपणको वर्तमान एई आवेग गुड़िक उपरे अधिक नियंत्रण रखिबाको पड़िबो। प्रकृत प्रेम आपणको पाखको किछिटा विलंबरे आसीपारे, किंतु आपण देखिबे जे आपण निज प्रयास द्वारा जीवनर समस्त जटिलता को समाधान करि पारिबे। आपणको संघर्षर सम्मुखीन हेबाको पड़ि पारे। तेणु एई 7 दिन मध्यरे काहा उपरे आखि बुझी विश्वास करंतु नाही, कारण आपण भूल व्यक्ति उपरे विश्वास रखिबार विपदरे अछंती। मने रखंतु बिछा राशि रे जन्मित लोकंक पई एई सप्ताह रे भाग्य हठात जागृत होई पारे। आपणकर किछि कार्य निश्चित भाबरे समाप्त हेबो। मने रखंतु एई समय आपण निज जीवन साथी सहित नम्र एवं धैर्यर सहित व्यवहार करंतु। एही समय कोनोसी दुस्साहसिक पदक्षेप नियंतु नाही। आपणको शांत एवं धैर्यर अधिक भावना सहित आपणकर जीवन को आगको बढ़ाइबा उचित। जदि आपण एक निवेश करबाको चिंता करूछंती तेबे एही कथाटी मने रखंतु, जहा चमक थाए ताहा सुना नुए। किछि समय पई आपण एक निर्दिष्ट रास्ता रे आपणकर टंका निवेश करबाको दृढ़ भावरे बाध्य होई पारंती। ताहा शेयर मार्केट, जुआ किंबा एई भली किछिटा
क्षेत्र में यही विश्वास करी जे एपरि निवेश यथेष्ट लाभ आनिब। तथापि यही सप्ताह मध्य आपण को सतर्क रहिबाको पड़िब एवं शीघ्र कार्य करिबारु निवृत्त रहिबाको पड़िब। जदिओ एक निर्दिष्ट सुजोग प्रारंभ में लाभदायक देखा जाय पारे, यह शेष में आर्थिक क्षतिर कारण होई पारे। संभाव्य भाव में गुरुत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिघात मध्य होई पारे। तेणु मन रखंतु जे वर्तमान जहाँ प्रतिश्रुतिपूर्ण मन हेउछि ताहा भविष्य में लाभ सृष्टि करि न पारे। अधिकंतु कहा उपरे अंधविश्वास रखंतु नाही। बजेट सहित आगको बढ़िबा बुद्धिमानर काम हेबो, कारण खर्च वर्तमान जांचाधीन अछि, विशेषकर सेगुड़िक शनिक दृष्टिर अधीन। तेणु मन रखंतु जे बजेट बजाय रखिबा आपणक पई भल हेबो। टिके श्रृंखला व्यवहार करिबा निश्चित भाବରେ लाभदायक हेबो। तो बंधु माने आपणको किछिटा प्रतिकार करिबाको पड़िबो। आपणको भगवान हनुमानंकर मंदिर परिदर्शन करने पड़िबो एवं 11टी पानपत्र आणंतु। प्रत्येक पानपत्र रे चंदन किंबा सिंदूर रे राम नाम लिखंतु। तापरे एथिरे एक माळ तैयारी करंतु एवं ताकू भगवान हनुमान को अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको अनुकूल फलाफल प्राप्ति हेबो। आपण वर्तमान आपणक जीवन रे जे समस्या देखुचंती से सब दूर होई जिवो, जोंथिरे चाप एवं जेकोनोसी आभ्यंतरीण द्वंद्व किबा अशांति अंतर्भुक्त। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।